वसल्लम की बारगाह में अब्दु सना के बाद इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहते हैं। आज की इस तकरीब का जो बुनियादी आगाज़ है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की कश्मीर कमेटी के इश्तराक से हो रहा है, जिसका बुनियादी मकसद 27 अक्टूबर 1947 को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के गैर कानूनी तसल्लुत और जारियत के 77 साल मुकम्मल होने पर किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानी हकूक़ के इदारों को मैसेज कन्वे करना कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लें। आज की इस तकरीब में आगाज़ से पहले एक दस्तखती मुहिम का इफ्तिताह किया गया, जिसका इफ्तिताह जनाब अज़ान सिग्नेचर कैंपेन का इफ्तिताह किया गया। और इस सिग्नेचर ड्राइव का बुनियादी मकसद भी ये है कि आलमी इदारों ने जो कश्मीरी अवाम के साथ वादा किया था उस वादे की पासदारी करें और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका बुनियादी हक दें। मैं नेशनल प्रेस क्लब हमेशा मकबूजा जम्मू कश्मीर की एक मजबूत आवाज़ बनता है और आज की इस तकरीब का मकसद भी यही है। तो मैं नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो कश्मीर कमेटी कायम की गई है उसके जो प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं जनाब खालिद गर्देजी साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो वेलकम नोट के लिए तशरीफ़ लाएं। जनाब खालिद गर्देजी साहब। जी बहुत शुक्रिया नजीब गफूर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान सलगती चिंगारी पर बात करने के लिए आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। PFUJ के सदर अफसल भट्ट साहब की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब हमेशा ही मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बना, लेकिन यह पाकिस्तान का वाहिद प्रेस क्लब है जिसने इस आवाज़ को मौसर और जानदार बनाने के लिए कश्मीर कमेटी का क़याम अमल में लाया। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह लिबरेशन सेल के साथ हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ है, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के साथ और तलबा को एंगेज करने के लिए और जो हुकूमती इदारे हैं उनको अपने साथ एंगेज करने के लिए भी वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि पाकिस्तान भर के जो नेशनल प्रेस क्लब जो प्रेस क्लब्स हैं वो नेशनल प्रेस क्लब की कश्मीर कमेटी का हिस्सा बने और ताकि जो एक आवाज़ है वो पूरे मुल्क में मुअस्सर हो सके, जानदार हो सके। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फ़ौज ने वादी कश्मीर में अपना कदम रखा। यह दिन कश्मीरियों के लिए सोग और एहतजाज का दिन है, क्योंकि इसे हम भारतीय तसल्लुत की इब्तिदा समझते हैं। श्रीनगर पहुंचने पर चंद ही घंटों में भारतीय फ़ौज ने वादी कश्मीर में कत्लेआम किया था। आज 27 अक्टूबर को 77 साल पहले 47 में। यह जानना ज़रूरी है कि इस दिन असल में हुआ क्या था। भारतीय फ़ौज की आमद के चंद घंटों के अंदर श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब वाक़ा गोगो गांव इंडियन आर्मी के जद में आया। 10 लोग वहाँ पे कत्ल हुए। वहाँ पे जो घर थे वो जला दिए गए और उन लोगों को उस गांव से निकाल दिया गया। भारतीय फ़ौज वो सब कुछ लूट कर ले गई जो वहाँ पे मौजूद था। ये आगाज़ था मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत का। यह कत्लेआम मकसद मौरखीन की नज़र से ओझल रहा, लेकिन कश्मीरी इसे नहीं भूल पाते। इस कत्लेआम के बाद मकबूजा कश्मीर में हालात मज़ीद ख़राब हुए। 1990 की दहाई में जब मुसल्लह मज़ामत शुरू हुई तो भारतीय फ़ौज ने टार्चर सेल कायम किए जहाँ कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद किया जाता है। पापा 1 और पापा 2 के नाम से इन टार्चर सेलों को याद किया जाता है। ये मराकज़ कश्मीरियों के लिए अज़ियत की अलामत हैं। जब हम 27 अक्टूबर को तसल्लुत के ख़िलाफ़ एहतजाज का दिन समझते हैं तो फिर इन लोगों को याद करना बनता है जो 47 से आज तक जाने गंवा रहे हैं। इन 70 सालों में दुनिया में कश्मीर एक पिंजरे की मानद है जहाँ इंसान बंद हैं। आईनी दहशत गर्दी हुई तो मौजूदा इंतखाबात में बीजेपी को बैलेट के ज़रिए शिकस्त दी गई। जब अस्करी दहशत गर्दी होती है इंडिया की तरफ से तो
جو ہے نا وہ اس وقت برڈ وہ یوز ہوتی ہے، گولی یوز ہوتی ہے، وہ گولی کھائی جاتی ہے اور کشمیریوں کی طرف سے کھلائی بھی جاتی ہے. کشمیریوں کا یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو ان کی جدوجہد ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کے دن ہم یہاں پہ جمع بھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھارت نے کشمیر پر قبضے کا اسرائیلی ماڈل اپنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے انڈیا سے سیکھ کر فلسطین پر آزمایا. فرق صرف اتنا ہے کہ فلسطین میں ہر پتھر کے پیچھے ایک صحافی چھپا بیٹھا ہے جو اس مسئلے کو دنیا میں ہائی لائٹ کرتا ہے بنسبت کشمیر کے. چونکہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ کشمیر میں انصاف اور شناخت کی تلاش میں سرگرداں صحافیوں کو پتھروں کے نیچے دبا کر مار دیا جاتا ہے. اس لیے یہ المیہ ہائی لائٹ نہیں ہو پایا فلسطین کے مقابلے میں. اور سب سے گزارش یہ ہے کہ آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے ان مظلوم اور محکوم کشمیریوں کی آواز بنے، اور کسی حکمران طبقے کے ساتھ جو ہماری گزارش ہے وہ یہ کہ کسی کمزور لمحے میں فیصلہ مت کیجیے گا، یہ فیصلہ آنے والی نسلوں پر بے شک چھوڑ دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب خالد گردیزی صاحب جو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پابندیوں کا ذکر کر رہے تھے. ابھی یہ جو PFUJ کے صدر ہیں جناب افضل بٹ صاحب، وہ خود بھی کشمیری بھی ہیں اور کشمیر کی ایک مضبوط آواز ہیں. وہ ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں. پریس کلب کے پریزیڈنٹ جناب اظہر جتوئی صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہم اگلے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سابق کنوینر جناب فیض نقشبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور 27 اکتوبر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب سید فیض نقشبندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین حضرات، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے ہی اس کیمرے سے ہماری آواز دنیا تک پہنچ جاتی ہے. میں پاکستان پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی کے چیئرمین قاسم نون صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ لارڈ صاحب ہمارے برطانیہ کے گلفراز صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. افضل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پریزیڈنٹ اسلام آباد پریس کلب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ یہاں بہت سارے چینل ہیں، میں اگر آپ اجازت دیں تو انگلش میں بات کروں تاکہ ہماری آواز ہر جگہ پہنچے. السلام علیکم. 27 ایک منٹ وہ آ گئی. وہ بھی آ رہے ہیں، ان کے سامنے بول رہے ہیں. وہ بھی سابق معاون خصوصی حکومت پاکستان جناب محترمہ مشال ملک صاحبہ تشریف لائی ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور انہوں نے سگنیچر بینر پہ اپنے سگنیچر کر کے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پابندیوں کی مذمت کی.
ठीक है, अब शुरू करें फैसला। ठीक है, अभी सैयद फैज नक्शबंदी साहब से गुजारिश है कि वो अपनी तकरीर जारी रखें। 27th October is observed by the people of Indian occupied Jammu and Kashmir, Azad Kashmir, and the Kashmiris living across the globe as a Black Day, giving a strong message to the entire world, especially the government of India, that we condemn Indian occupation and we want immediate end to the Indian occupation and the repression by Indian army in Indian occupied Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, in 1947, British rule came to an end and in India, and in consequences, Pakistan and India emerged on the map of the world as two independent sovereign countries. At that time, there were more than 500 princely states which had to decide their political destiny, all but few. Before they could decide their political destiny, India forcibly and fraudulently landed its troops in Srinagar, occupied by sheer use of force, which it continues up till now with widespread of human rights violations. We are fighting against India, a cruel army. If we are silent, India says people of the Kashmir are happy with India. And when we come to the streets, they kill us, they torture us. And when we resist, they call us terrorists. Where we can go? Who can help us in this need of the hour? 900,000 Indian troops are stationed in our Kashmir, in our homeland, making it a huge prison where everyone is under arrest. We call upon to the international community to help us, to pressurize India, to end its atrocities in our homeland and implement UN resolutions so that we can decide our political destiny. Ladies and gentlemen, at this moment, I must appreciate and I must love the support of the people of the Pakistan and the government of the Pakistan for striving the right to self-determination of the Kashmiri people. We are demanding the right to self-determination in line with UN resolution in letter and spirit. And the Indian Army there has martyred more than 96 men, women and children. Fake encounters, disappearances, torture is the order of the day. We have seen use of chemical weapons in Indian occupied Jammu and Kashmir. We request the international community to pressurize India for implementation of the UN resolution. With this, I thank you all. Thank you very much. बहुत शुक्रिया जनाब सैयद फैज नक्शबंदी साहब। इस दौरान हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट चौधरी यासीन साहब तशरीफ़ लाए, हम उनको वेलकम करते हैं। तो अभी आज चूँकि यौम सियाह के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामात हो रहे हैं, तो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो पहले से इंगेज भी हैं, फिर भी उन्होंने
جموں کشمیر لبریشن سیل اور نیشنل پریس کلب کی آواز پہ لبیک کی اور حاضری دی. ہم ان کا تھینک یو کہتے ہیں. اور ابھی میں گزارش کروں گا محترمہ مشال ملک صاحبہ سے جو سابق معاون خصوصی حکومت پاکستان بھی ہیں اور جموں کشمیر کے عوام کی ایک مضبوط آواز بھی ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور 27 اکتوبر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترمہ مشال ملک صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلب اور کشمیر سیل کی اور جتنے بھی یہاں آرگنائزرز ہیں اس ایونٹ کے, ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ٹو آنریبل چیئرمین کشمیر کمیٹی, ٹو لارڈ میئر, آنریبل لارڈ میئر صاحب, ٹو the senior most leadership of the Hurriyat and senior leadership of the mainstream political parties of AJK. یہ دن جو کاش کہ ہم ہر سال جو اس کو منا رہے ہوتے ہیں ایز اے سمبل آف پروٹیسٹ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. اب 77 ایئرز ہو گئے ہیں اس آکوپیشن کو, تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ کاش کہ ایسا بھی دن آئے ہماری زندگیوں میں جو اتنی قربانیاں ہیں کشمیری قوم کی, لاکھوں کشمیریوں کی, جو بھی فیض نقشبندی صاحب بھی بات کر رہے تھے اسٹیٹسٹکس کی, یہ بھی وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو بہت ہی کم ہیں, جو ایکچول جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, ریپ وکٹمز ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پہ انڈر رپورٹنگ ہے متین صاحب, آپ کو تو پتہ ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ پولیس اسٹیشن کوئی نہیں جا سکتا ہے, اگر کوئی جائے تو اس کی کمپلین نہیں رجسٹر ہو سکتی, کیونکہ کلر بھی, منصف بھی, ہر کوئی جو جج بھی ہے, ہر کوئی وہ انڈیا ہی ہے وہاں پہ, چاہے وہ ڈریکونین لاس کے تھرو ان کو امیونٹی دی جائے. تو آج میں ایک چھوٹی سی ایک بات ہے, ایک آبزرویشن ہے. میں کل ایک آزاد کشمیر میں تھی اور ایک بہت بڑا وہاں پہ کشمیر کلچرل فیسٹیول تھا, اس کو انوگریٹ کیا. تو وہاں پہ مجھے جب بات کی میں نے اسٹوڈنٹ سے, تو میں آپ سے بھی یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کشمیریوں کا ایک مطلب کہ ایک سمبل, جس طرح ہر قوم کی ایک لینگویج ہوتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کا اظہار جب کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں کسی سے بھی, تو جس طرح ایک آئی لو یو ورڈ ہوتا ہے انگلش کے اندر, یا مجھے محبت ہے, تو وہ ان کا ہوتا ہے بے لگی بلائی, مطلب کہ آئی ول ڈائی فار یو. تو یہ ان کی مطلب کہ محبت کی جو انتہا ہے, فنا ہونا, وہ کشمیری قوم نے وہ قربانیاں جو ہیں, جو پہلے الفاظ جب میں مقبوضہ کشمیر بھی گئی یا یاسین صاحب سے سنے یا جس سے بھی سنے, میں اپنی ساس سے سنے, تو وہ ان کے اندر سب میں اتنی شدت ہے, محبت ہے اپنی وطن سے, اپنی قوم سے, کہ اس کے لیے انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں. ہمیں پیلسٹینینز کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے, دنیا بھر میں رپورٹنگ ہو جاتی ہے, ان کے لیڈرشپ بھی ہیں, ان کی وائسز بھی جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ہمیں ویزیبل کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کو یاسین صاحب نہیں نظر آئیں گے, شہید سعید علی گیلانی صاحب جو ہمارے پاس دنیا میں نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ کبھی ان کو دنیا کے اندر نہیں دیکھا اس طرح کیمپین کرتے ہوئے, یا میر وائز عمر فاروق صاحب کو, شبیر شاہ صاحب کو, آسیہ اندرابی صاحبہ کو, کیونکہ ان کو اتنے, ہماری جو بدقسمتی ہے ہماری تحریک کو اتنی زیادہ کرفیوز اور ریسٹرکشنز ہیں کہ ہماری آواز پوری دنیا میں سمجھتی ہوں اسرائیل سے بھی 10 گنا زیادہ, اگر ہماری پولیٹیکل وائس کی میں بات کری ہوں, میں یوز آف ویپنز کی بات اس وقت نہیں کری یا اٹراسٹیز کی بات نہیں کری, وہ بھی انتہا کی ہے اسرائیل نے, بٹ جو بات ہوتی ہے پولیٹیکل وائسز, پولیٹیکل فریڈم کی, یا میڈیا کوریج کی, یا پریس فریڈم کی, یا فریڈم ٹو اسپیک, اتنی گھٹن ہے وہاں پہ کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ابھی ریسنٹلی 5 اگست کے بعد جو پہلی دفعہ 10 سال کے بعد مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی 50 لاکھ سے زائد تو گوسٹ ووٹرز انڈین سے جو آن لائن ووٹ کر رہے تھے, اور دوسرے جو چند جن کشمیریوں نے بھی ووٹ کیا وہ انہوں نے ووٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے نگیٹ کرنا تھا جو مودی کی آرٹیکل 370 اور 35A کی بات ہے. اور اس کے اندر بھی جو سرویز آئے کہ 10 سال پہلے کے جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس سے بھی کم ہے, حالانکہ اس کے اندر انڈین ووٹر کی میجورٹی تھی. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں, جی I would English میں کہہ رہے ہیں, sure I can speak in English as well. میں یہی I would just like to say that this is a big mockery of democracy in the world right now, that in the most militarized
zone in the world where you have 10 lakh Indian forces, where you have over 16 intelligence agencies operating over there, networks operating over there. You have draconian laws, and all the entire democratic political voices of Kashmiris are locked up, incarcerated in jails. And in this environment where abrogation of Article 370 has happened, 35A, and Kashmiris have become stateless, we are witnessing the so-called drama, a theatre of elections. And those elections where 15 diplomats from different countries, European countries, were over there, and India tried to project those poor diplomats as election observers. I mean, it is an insult to diplomacy, it's an insult to the portfolios of these diplomats, because it is not their mandate at all in any way whatsoever to come and to inspect elections and to give an observation as an election observer. For that, you only have to have the UN election observers or international world bodies, and Amnesty International was not there. Even our own Kashmiri media persons were not allowed to cover these farcical elections. What a sham it was. And then trying to tell the world that, you know, we have done great, work for Kashmiris, nobody has protested. It's the ghost voters who are coming out for the Kashmiris. So justice is impossible in Kashmir unless and until there is demilitarization, de-weaponization of the Indian occupation forces, release of Kashmiri political prisoners. And this is my message to the world also, that if they think that the Kashmiri people will accept any kind of bargain or formula on the struggle of Kashmiri people, we will blatantly reject it. We are the principal party. We have struggled for our right to freedom and self-determination. And if the voices of freedom and peace are silenced and hanged, like the Yasin Malik's case, the other Hurriyat leadership and others they're facing, so it is impossible for any kind of peace to happen in South Asia. Uske saath saath main ye bhi kehna chahungi कि अगर कोई भी ऐसा तासुर भी कोई देगा कि किसी भी किस्म की कोई फार्मूला के थ्रू कश्मीरियों का जो मसला है उनकी उमंगों के मुताबिक नहीं होगा, हमें वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीरी कौम को हमने जो अपना खून दिया है, कश्मीरी कौम ने वो हक़ खुदरादियत के लिए दिया है। और अगर मैं हुकूमत वक्त को भी ये कहूँगी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अच्छी बात है, कश्मीरियों ने कभी जंग की बात नहीं की, हमने अमन की बात की है और हम टेबल पे बैठना चाहते हैं। मगर अगर इंडिया ही उस टेबल की एक चेयर जो मेन चेयर है उसको वो मान ही नहीं रहा, जो हुर्रियत की रहनुमा है, जो पूरा कितने डेकेड से जो शिमला के बाद से लेकर अब तक बायलैटरल टॉक्स होती थी, तो हमें ये भी पता है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में होती है, जंगों में भी होती है। मगर हम लोग जो ऑफिशियली जो मौक़िफ़ है कश्मीरियों का, और पाकिस्तान ने भी अभी टेबल किया है, रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया है 27 अक्टूबर के साथ सॉलिडारिटी की है जिस दिन इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस वहाँ पे आई थी। तो मैं अल्लाह से बस ये दुआ करती हूँ कि ये जो जुल्म सितम का जो सिलसिला है, अल्लाह इसको बंद करे और एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करे कश्मीरी कौम के लिए, जिस तरह पैलेस्टीनियंस ने पूरी दुनिया में एक आवाज़ अपनी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है अपनी आज़ादी के लिए, कि चाहे जितना भी उन पे जुल्म हो रहा है मगर ग्लोबल पब्लिक उनके साथ है। तो ग्राउंड पे भी मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर भी आज़ाद कश्मीर में और जो हमारा कश्मीरी डायस्पोरा है, आई वुड रिक्वेस्ट आवर पाकिस्तानी एंड कश्मीरी डायस्पोरा टू प्ले अ पिविटल रोल, बिकॉज द मेन इशू इज़ कि इसको इंटरनेशनलाइज करने में हमारी जो वीकनेसेस हैं दुनिया के सामने, हम अपना केस उतना स्ट्रांगली नहीं प्रोजेक्ट कर रहे, हमें इसको और भी शिद्दत करनी है। वी नीड कश्मीर एनवॉयज, वी नीड कम अज़ कम 5 से 10 साल की एक सॉलिड कश्मीर पॉलिसी, जिसके तहत हम दुनिया भर के अंदर यूएन की करारदादों के मुताबिक अपना मुकदमा लड़ें। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपीजमेंट की, क्योंकि मोदी इज बिकमिंग अनपॉपुलर इन इंडिया। वहाँ पे भी उसको डिफीट हो रही है, वहाँ पे भी अब कांग्रेस वो बात कर रही है क्योंकि अवाम की वो बात है, हालांकि वो जब पावर में आएंगे हमें नहीं पता वो क्या करेंगे, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मगर कश्मीरी कौम की रिजेंटमेंट जो है वो इंडियन इलेक्शंस में भी आई है, वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में भी सारी जो पपेट वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस थे, इलेक्टेबल्स थे,
जो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इंजीनियर राशिद, इन सब ने वो बात की जो हुर्रियत की आवाज़ होती है। हुर्रियत का जो नैरेटिव है वो है असल नैरेटिव, वो आवाम का नैरेटिव है, और वो लोगों के सामने आए और उन्होंने कहा है कि हम सारी हुर्रियत की क़यादत को रिलीज़ करेंगे, वरना तो लोगों ने उनको जूतियाँ मारनी थी। तो ये अनएक्सेप्टेबल है इंडियन स्टेट का नैरेटिव या आर्टिकल 370 की एक्सेप्टेंस और 35A का जो उन्होंने इलीगल एक्शन लिया है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि हमें एक मिल के, एक जॉइंट कॉकस की तरह हम लोगों को मिल के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है और सारे फैसेट्स को हमने एक्सप्लोर करना है। तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे, आज हम दुआ करें कि एक दिन आए कि ये ब्लैक डेज ख़त्म हो और हम खुशी का जश्न मनाएं, और जश्न भी आज़ादी, क्योंकि सबसे सुप्रीम कुर्बानियाँ आज़ादी मांगती है कौम की। तो आई थिंक जो मैंने शुरू में कहा है, बेलगी बिलाई, तो इश्क है कश्मीरी कौम को अपनी मिट्टी से, और उसके लिए हर कश्मीरी जो है इंतहा की कुर्बानी देने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम की स्पीच के दौरान लाइट चली गई, लेकिन मैडम इतनी बुलंद आवाज़ हैं कश्मीरी कौम की और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं कि आपकी आवाज़ हर फोरम पर अभी भी गई है। तो अभी एक आगे प्रोसेस, चूँकि ग्रिड में 15 मिनट उन्होंने कहा कि कोई लगेगा इसमें, तो एक हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। वो चूँकि आज ब्लैक डे है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे साथ जो लॉर्ड मेयर चौधरी गुलफाज साहब आए हैं ब्रेडफोर्ड से, कि वो मैडम मिशाल साहिबा से लेकर तो ये जो हमारे मेहमान बैठे हैं, इनको ब्लैक जो पट्टी है वो बांध के एक सिंबॉलिक रिकॉर्ड करवाएं एहतजाज के मकबूजा जम्मू कश्मीर में जब तक इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद नहीं होंगी और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक नहीं मिलेगा, कश्मीरी इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाते रहेंगे। वो सब बारी बारी आए, वो बारी बारी। मैडम आप थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा फैज़ नक्शबंदी साहब से गुजारिश है नज़दीक आ जाए, ठीक है। ना इसको तो स्पेशल हम लोग। इसके बाद भाई आपने क्लैप करना है, ये आपको पता है, ये हमारी असल गाजिया ये है, ये जो भाई जो यासीन मलिक साहब की साहबजादी है, जो हौसले के साथ ये लड़ रही है। अब ये काली पट्टी बांधेगी, आपकी भरपूर कर रजिया सुल्ताना के लिए भरपूर तालियां। यासीन मलिक साहब की बेटी। अच्छा, ये है, लेकिन रजिया सुल्ताना जो है उसके लिए हाँ बिल्कुल। अभी लॉर्ड मेयर साहब से गुजारिश है कि वो चौधरी यासीन साहब चौधरी यासीन साहब भी हमेशा पूरी दुनिया में कश्मीर काज की वकालत भी करते हैं और कश्मीर काज के लिए जनाब फारूक रहमानी साहब ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं और एक पूरी तारीख है कश्मीरी कौम की। कैमरा अजहर जतोई साहब, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब इस्लामाबाद।
میری ایک ریکویسٹ ہے تمام جو ہمارے معزز مہمان ہیں، جناب افضل بٹ صاحب، پریزیڈنٹ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے بلیک جو پٹی ہم نے باندھی ہے میڈم اشال ملک صاحبہ سے اور چیئرمین